Oussem, une première question, comment vous avez, c'est-à-dire trouvé l'ambiance au sein du groupe et ici, l'environnement, le climat ici à Bloquet, tout ce qui est en dessous. On est dans de bonnes conditions. Je pense que le coach, etc. Tout le monde l'a déjà assez répété qu'on était dans de bonnes conditions. Vous pouvez le voir, le terrain est parfait. Donc, en tout cas, on n'aura pas cette excuse du terrain. On pourra pratiquer ce qu'on sait faire. En tout cas, j'espère qu'on va le faire. Et puis voilà, les conditions, elles sont comme on s'y attendait. Quand il fait un peu, quand on joue, on va dire vers 20h, ça sera beaucoup plus simple parce il fait quand même assez bon, c'est agréable. Mais l'après-midi, il fera quand même très chaud. Mais on est préparé pour ça, donc forcément, on s'est bien préparé pour la compétition. C'est la même chose qu'à Lomé. Non, je pense qu'il fait un peu moins humide ici. Honnêtement, à Lomé, c'était très humide. Et sinon, au niveau de la chaleur, ouais, c'est pareil. Mais bon, on s'est préparé à Lomé, on va dire, dans des conditions un peu plus compliquées qu'ici. On l'aborde avec beaucoup de sérieux et de confiance. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance parce que c'est un match important. Ça nous permet de rentrer dans la compétition. On sait que quand on commence mal une compétition, on se met une mauvaise pression d'entrée de jeu. Donc j'espère qu'on va on va bien commencer ce match-là parce que on a de grandes ambitions et on espère après comme ça enchaîner sur un deuxième match. D'un point de vue personnel, comment est-ce que tu te sens avec ce début de saison avec l'AS Rome, avec ce début de saison un peu tronqué en sélection, comment tu te sens? Je me sens bien maintenant. J'ai récupéré de ma blessure. Physiquement, j'ai bien travaillé depuis que je suis ici, donc maintenant je me sens très bien. اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وين عودة تاعي جات في كأس افريقيا ان شاء الله الحمد لله حضرنا مليح في طوغو وجينا هنا رانا والفنا الاجواء ان شاء الله غنحطوا كل شيء ان شاء الله باش نفرحوا الشعب تاعنا دوما ان شاء الله رانا باغيين ان شاء الله باش ندخلوا بيان كونسونطري ان شاء الله رانا باغيين نربحوا باش ندخلوا بيان في المنافسه وربي معنا وربي يوفقنا ان شاء الله ونطلب الشعب يوقف معنا باسكو رانا دايرين ان شاء الله نروحوا بعيد في هذا الكاس. الحمد لله هذا فريق وطني. جيت وين خدمت مع بريباراتير فيزيك وين دخلت بكري سيدي موسى ان شاء الله باش نشوفوا واش واخد اخر ان شاء الله في كاس افريقيا هذه. Un match très important parce que c'est le premier match et il nous permet de rentrer correctement dans la compétition. Je pense que tout le travail qu'on a fait en amont, on devra le reproduire sur le terrain. Voilà, on a très très bien travaillé sur le plan physique, technique et tactique. Maintenant, on sait tous que la compétition c'est différent de l'entraînement, mais tout ce qu'on a pu mettre en place sur le terrain à l'entraînement, ça nous a donné de la confiance pour pouvoir entamer correctement cette compétition. بزاف وحنا نحضروا باش نلحقوا لهذه المقابله الاولى تاع غدوه وان شاء الله ليكيب كاع يكونوا في بون فورم وفي المستوى باش نقدموا مباراه مليحه باسكو على بالنا واش تعني لنا المباراه تاع الاولى تاع لا كوب دافريك لازم نديروا كاع اللي علينا باش نكونوا في المستوى غدوه ان شاء الله ونربحوا المقابله. الحمد لله راني واجد كاع لي جوار جوبونس راهم واجدين وحضرنا مليح باش نبداو لا كوب دافريك كيما لازم الحال ان شاء الله. جوستومون كي نشوفوا الجروب هذايا يبان شويه متوازن بالك انتم سي بابي شويه خير كيفاش تشوف الحضور ديالكم في هذا الجروب؟ سورتو ما لازمش نطيحوا في هذا البياج نقولوا une équipe خير من الاخرى sur les papiers parce que صح sur le terrain c'est pas sur les papiers. demain لازم ندخلوا باش نربحوا هذه المقابله ونديروا مقابله ان شاء الله مليحه ونحققوا لوبجيكتيف. نهضروا شويه على الامكانيات على ظروف الاقامه هنايا لي ستاد شفتوا ستاد اليوم الصباح اسكو كلشي عجبكم ما كاش حاجه خاص ما كاش؟ الحمد لله لي ستاد ملاح ما خصنا والو رانا نحضروا مليح و جوبونس كو ليكيب راهي واجده الغدوه ان شاء الله. لي سيبورتير راهم جايين بداو كاين اللي جاو كاين في الطريق جايين واش تدخلوا على لي سيبورتير؟ ان شاء الله على بالنا بلي لي سيبورتير ديالنا دائما مورانا وان شاء الله يزيدوا يجوا باش on va créer une famille et on se bat tous ensemble, Inch'Allah. Non, donc objectif Coupe d'Afrique. Allez,